الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الملك العظيم الواحد الأحد الحي القيوم الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هدى الله به من هدى إلى أحسن السير ودفع به أمن اتبعه كل الآفات والشر والضير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia dinamakan dengan insan karena ia diciptakan dengan karakter yang tidak bisa utuh kecuali apabila bergaul dengan sesamanya, sehingga tabiat manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa melakukan semua hal sendirian tanpa bantuan orang lain. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengatur sikap umat Islam dalam berperilaku sosial. Islam sangat mengecam seorang muslim yang bersikap acuh tak acuh dan individualistis, cenderung tidak peduli dengan muslim lainnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara tujuan penciptaan manusia menjadi beragam kelompok dan suku berbangsa-bangsa adalah agar manusia untuk saling mengenal dan saling bersosialisasi.
Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa tujuan penciptaan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling melengkapi. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa derajat dan posisi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari strata maupun status sosialnya, melainkan dari kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk selalu hidup bersosial dan tidak mengedepankan sikap individualisme. Untuk dapat merealisasikan kebersamaan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Hal ini dipertegas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak melaziminya, tidak menzoliminya, dan tidak pula membiarkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa semua kebutuhan makhluk adalah tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meringankan beban orang lain berarti kita berbuat baik kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada mereka yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendirikan negara Islam Madinah yang sangat dan cukup majemuk, pilar terpenting
yang beliau prioritaskan adalah beliau menghilangkan individualisme melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah mengatur kerukunan internal umat Islam untuk saling mengangkat satu sama lain menjadi saudara, baik antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian juga mengatur bagaimana saling umat Islam untuk membantu dalam meringankan beban, serta saling mengingatkan dalam kebaikan, serta melindungi mereka yang lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap individualisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran yang ada dalam Islam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama kita tumbuhkan rasa empati, sama mari kita tumbuhkan rasa kepedulian sesama muslim dengan senantiasa kita meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dan berupaya untuk kita mengambil peran sosial di masyarakat, yang itu semua bagian daripada hablum minan nas yang memang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على صراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه شريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة
وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والجزاد والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.